सागारि नों मो गामि रक बुमं गामि बुमं पहला न दिनै जों media person रो फाइसो गयमा गय बेतलाय न मेलका कसाम मेलका कामी पूजा कमिटी नि तरफ থেকে আপনি संना पाइफिले हामबाय दिबनि जरा इनकाय दिनै আপনি सं फाइसो गयमा गय जों पूजा कमिटी नि तरफ থেকে আপনি संना ताइसा आइना हाय ताइसा हामबाय याफारो ता होमबा चिन मतो पूजा तो 70 काका खना दा 70 75 गामि मिले होय खलायलाय ना कमिटी जोंमो कमिटी जोंमो तार माने चिनमो ओ सर्वजनीन बांला बायखाय हिलायमानता इनके कबर बायखाय ताम हिलायने नाबनो द ककरय इनके नरक तामनि बागै महाय मुताय खैलाय ताम मुताय हिनमनो म खात आमा असमताय ताम बागै खलायलाय बतै हामारि नरो हामारि तो जोंरो केव बारो जुदि मानसि खायखाय खलिलाय तंगो गाबन बागैनो जोंरो बिनि आसन बय बं काठम्बो जों मान तंगो प्रायनो एकटार पर एकटा बसरनि पर बसर पर एटा माने तंगो जों एकटार पर एकटा गाय आवन बागैनो गाय मानसि जारा खायनो फुलि तंगो गां निजिबो एकजन एकजन शिक्षक गय आंबो निजे किताब आपनि फुलि तंगो आं निजिबो सर्वदाय खातिमा तंगजौ गाय जोंरो तो चिनि दाब्रा सं होय आरम खाय काय तिनि जों बुसुक सं पसंत कायलाय दङ बाबसु जरा बोसोर 100 बोसोर दिन सामु 75 बोसोर चलि दङ दाबो 100 बोसोर 100 लायका 100 रगलखना लाया ना लायका औ द हिकांकाय आंरो किजा सुनामु संगो दाबो असा मताय तो राजा से तुइ काय हुनो इनका आगिउ राजा तुइ याकने कायलाय न राजा काय माने सकां बदे असा तो ना जों आबो तो राजा रंनि काय माने परे न बिनि अब राजा नाम लाब राजा काय माने पठेके नरु बकाय जाखा राजा ना सिस्ति हिमानो कारण चिंति प्रलय जखायता चिनि जे बुकुंबार रखाय तो बेसिरभाग जों हिनि मानो जे जों तिपाव खाय चिनि राजा रक काय में परे न जों ताबुक बिनि बुसारक राजानि बुथि बुसारक कायलाय दं जालाय ता बंस सोंलाय न औ ओमफ्राय अरो चिंतो नुगुय दङ गोबां मा सहरगो बा खवाइरगो आगरतलारगो गोबां मा जबरदस्ती के चादा खलाया कने नाहरै बर खलालाय मा नुगुता इनतो अरो आबा के रक नरो खरे खला चिनि अरो खाय आबो तो ताबो आपनि सं मेडिया पर्सन बुसखांनो जों सासिवाना जों आपनि कालेक्शन रक जरो जबरदस्ती चिंहानो क्रय जों जत तुकुक निजेरा मानसाक जों चादा निजेरा मते न कालेक्शन खाय जों माहायखाय जों कायले दङ सुबसर गजारा खाबाय खुबाय जुदि हामजगरि खाय बसं मानखा केन बसं जे आपति जबरदस्ती रखाय ओ आमा असामुदाय बे के जों आपति कालेक्शन खायनो क्रय ओमफ्राय अरो आंमनो फेलाय मानि बाहाय बति रक फेलाय दं धरमनि टाउन रक ओमफ्राय একটা फिनि राय हनै जों नुगुता दिब्रासां थुं वानसारं थुं पर आपेखेन हालायो क्लाब रक खा बा जेकुनु संगठन कमिटि रक आपेखेन हालाय मानुगो केबा नरक आबा हायकेरो नारा ना हालाय मा कक्टाइको चिनि आबो फेलाय आबो बरबाय तो ना हाय साका हेदा टाउन फेलाय टाउन नि जे मते खेम बाय काय आबो साकाकाय एकटा मोतानि उद्देश्य से सामखाय थांगंकाय कायसा व्यक्ति ना आबो प्रेसारि वय एकटा हेनस्था खाय आबो खाय जों चिनि बंगनि मते खेम बाय शहरनि मते खेम बाय ग्रामनि मते खाय माने अनेक फेलायो जेमन हर बाय साल फेलायबाय बंगनारो बलि प्रथा गय चिनिरो बलि प्रथा दंगो बंगनारो ने दुर्गा पूजा जे सिस्टेम कायबाय चिनिरो सिस्टेम ग्राम अञ्चल खापिलाया एवं चिनिरोनि बदलनि बो खापियाता ओमफ्राय अरो लुखा खरसा चिनि ब्राह्मण बो बसा जा खायदिबा ओमफ्राय चिनि बिसिंगो तिबासन बिसिंगो अजाहिनि तो दंगर खरसासो दंगो चिनि बो दंगो इनका अरो मोदाय खलायनो माले न सामनो खलारिके बनो मोदाय खाय तो कारण ता होमबा जों तो जे नु फामन खाय तो मन्त्र शक्ति रक तो बंगनि दुर्गा रंनि जे मन्त्र शक्ति खाय तो ब्राह्मण माध्यमे नाबो सिति जे खाय फे मागैनो जों ब्राह्मण तुइयो मा खाय तो दुर्गा पूजा एवं ब्राह्मण बो जे मते खायने एमन कोनो आपनि हिरक आसक चार्ज खायता माने जे जों कमिटिनि कबंमा बिसिंति बबनाव जों ओइ को बना जे दिन हाजिरा हिसाबै एकटाखाय जों गसिलाय बना रहलाय जता गबो मा मानो थागुनु दुइसो सामखाय बागबो बबा आसक प्रेसारिया जों
আতিখানি সঙ্গে ব চিনির প্রায় ব্রাহ্মণ মানে তাকলাই বেন্ত 40-50 বছর খানা আমি এখানে 14 বছর করি হ্যাঁ 97 আগে 14 বছর হ্যাঁ তার মানে 97 আগে 14 বছর এর আগে তো আপনি করছেন ওই মেয়ের আগে না 14 বছরের আগে আগে বললো আগে ওই প্রতি না আপনি এখানে কত বছর ধরে করতেছেন আমি এইবার 15 15 বছর বছর hongkai sar hongkai dabo da brahman nahar ma bai da chini osai rok bo baksa kobang ma kami rok chini osai tibrasa osai rok bo khlai tongo hediba na uno khana ga tam phelai da brahman nahari khaima bai chini osai tibrasa osai ngi khaima ni buti phelai আরো জংব খাইচা তিব্রাসা ওসাইও করতে তো তিব্রাসা অসাই মাধ্যমে খাইচা হাঙ্কাই খাইচা হাঙ্কাই ও জগৎ তগরক সগৈমে এটা বড় খাইবা আবো তো জানান একটা লাইন দংলা খাইচা হাঙ্কা জগৎ সংলাবা একটা মন্ত্র শক্তি বংনিবা একটা দ্বারা নিয়ম নীতি দङ সে কারণে আরো जों খাইরিকা তিব্রাসা রং নব খাইরি আসুক মানে जों ইয়ং স্যাটিসফাইং যায় কথাই tini je no osamate khina tini da puila tini da puila busur bole di khana tini ro তিনি বলি 15টা দান হবো 16টা বলি গেলে পাঁচশো ei biang biang boro phebe ro no maro চিনুরো তো পুসরাম বয়সাম পুসরাম নি হইতে আরম খাইয়ে ইয়াং আইজাম কুল শেষ মাথা যতনা চিনুরো মা পুসরাম যে বড় কামি হইতে আরম খাই চিনুরো মাং kambai হেঙ্কায়া সাকায় খানা রাখো খাই তো 100 কাছাকাছি বলি ফান প্রায় থাকমানো চিনুরো তো মধ্যম দিন হংকাই বেতলাকে বলিঙ্গো মানে ইন টোটাল আতে 3টা দিন রগ 150টা 170টা পুংলাই থাকো no kambai হাউইনো তাইসা আইনো পাইফিলে হামবাই জানান কক্ষেতে সামন পাই দেখা yong ni ni sinumung kisari kira kare ni bumung rok হরি দয়াল go kami ni bumung kai হদরাই hongkai ni umor rok buseng kha হ্যাঁ ni bisi 75 71 hongkai ang kisa sungai mono dabo jungnu kha banglaro bai to durga puja hinu ha ge durga puja bai cha chini tibrasa ko to osa osa hilayo abo ek de na tam butike buji abo yaginta Yaginta kelai. matai ba mo sam matai ba yang durga no osa hino ta to o durga himano da osa himani abo bahai ke hinjaga ke sabai sakai sawo ma durga hinta e osa mota hin simani o sam matai no aw da durga no osa mota hino hai nong nabla ka abo buti khai ungoi pharka abo kisa sabai semang ka sawo ta abo khang agum sum ye le ha baksa borong sama khana hota abo mo hai ke bagase osa ango ni tai ko e abo rokta da akon hambai আচ্ছা এই দুর্গা পূজা আপনি কয় বছর ধরে এখানে আপনি এই বেলকাবাড়িতে এই পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ হিসাবে করতেছেন ব্রাহ্মণ হিসেবে এই বছর 15 বছর 97 আগে করে গেছি 14 বছর আর এই বছরে আইছি আপনার এই নাম একটু পরিচয় দিবেন একটু বাড়ি বা আমার নাম শ্রী জ্যোতিষ ভট্টাচার্য বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি পূর্বগণ্ডি আচ্ছা একটু বলুন আমাকে যেমন পেপারে পত্রিকাতে বা নিউজের মধ্যেও আমরা শুনতে পাই দেখতে পাই যে পেপারের মধ্যে বাঙালিরার প্রধান উৎসব যে দুর্গা পূজা বলে তারা এইভাবে বলে আর কি যে আপনি কি বলবেন এখন এখানে তো আমরা তিব্রাসারও মানতেছে ঠিক আছে না দুর্গা পূজা করে যখন এখানে পেপারে তো লেখে বাঙালিরার প্রধান দুর্গা উৎসব প্রধান এই দুর্গা উৎসব হ্যাঁ হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রধান হলো দুর্গা উৎসব 3 দিন ব্যাপী এই পূজা হয় এই পূজায় বাঙালি এবং ট্রাইবেল মানে হিন্দু ধর্মের বলতে ট্রাইবেল শুধু ট্রাইবেল কইছে না তিব্রাসা শুধু তিব্রাসা না অন্য সম্প্রদায়ও আছে মানে হিন্দু জাতির এই দুর্গা পূজা সবচেয়ে বড় উৎসব এটাই আমি তো জানতে চাই আর কি যখন যারা হিন্দু বলে পরিচিত দেয় কিন্তু দেখলাম এখন আমরা তিব্রাসারও তো অনেকে হিন্দু করে পরিচয় দেয় আবার হিন্দুরার পূজাও তো করে ঠিক আছে না এই দুর্গা পূজা কি হিন্দুরার পূজা নেই দুর্গা পূজা হিন্দুদের পূজা তখন আমি একটু জানতাম চাই আপনার মাধ্যমে তখন তিব্রাসার পূজা যেমন আমরা যেমন বাস দিয়া অনেক সময় পূজা টুজা করি ওয়াটহপ অনেক কিছু আর কি আমরা তিব্রাসারা এটা তো হিন্দুরা আপনারা বাংলার মধ্যে করতে বা
পূজা করতে দেখতে পাই না আর কি, আমি কি বলবো? এটা ট্রাইবেলের মধ্যে বেশিরভাগ বাঁশ দিয়ে পূজা করে, কিন্তু বাঙালির মধ্যে বাঁশ দিয়ে পূজা করে না। বাঙালির মধ্যে মাটির মূর্তি বানাইয়া অনেকে পূজা করে, মনসা পূজা করে, বিশ্বকর্মা পূজা করে, কালী পূজা করে, ইত্যাদি পূজা করে। ট্রাইবেলের মধ্যেও বাঁশ দিয়ে বানায়, কালী বানায়, দুর্গা বানায়, যে যেটা বানানোর ইচ্ছা হয় সেই মূর্তি বানায়। আচ্ছা, আপনি তো ব্রাহ্মণ হিসাবে এখন আমি আরো একটু জানতাম চাই, যেমন এই আপনি যে বলছেন ওই ট্রাইবেল আমরা তো পরিচয় আছে ত্রিপুরা বলে, তো এখন বর্তমান সরকার বিজেপি সরকার ট্রাইবেল কে বাদ দিয়ে জনজাতি দিছে, এটা কি কারণে হইতে পারে? এটার নাম তো দুইটা হয়ে গেল, এটা আমরা তো আগে থেকে নাম আছে, আপনি কি বলবেন? এটা আমার বলা কিছু না, এটা হলো রাজনৈতিক ব্যাপার, কাজে আমি বলতে পারবো না এই ব্যাপারে। ঠিক আছে, আর কিছু বলবেন? না, বলার মতো আমি আর কিছু দেখি না তো, কেননা আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ।